Bonjour, je m'appelle Jean-Marie, Здравствуйте, меня зовут Жан-Мари, j'ai 60 ans. мне 60 лет. Je pratique les arts martiaux depuis de nombreuses années. Я практикую боевые искусства уже много лет. J'ai commencé par la boxe américaine, Я начал с американским боксом, le Krav Maga, Крав Мага, que je pratique toujours. который я еще практикую. Et il y a quelques années, en 2012-2013, j'ai rencontré au cours d'un stage de Krav Maga И в 2012-2013 году я познакомился на объединенном семинаре по Крав Маге. j'ai rencontré un collègue qui m'a expliqué le système. Один коллега мне объяснил, что это такое система. Par curiosité, j'y suis allé. И ради интереса, любопытства я пошел. Et tout de suite, il y a eu quelque chose qui s'est passé en moi. J'ai apprécié cette Сразу что-то discipline, произошло. cet art Мне martial. понравилось это боевое искусство. Et j'ai commencé à aller à des séminaires. Я начал ходить на разных семинарах. Et puis, je me suis inscrit à un club. Я пошел в группу по системе. Et récemment, И недавно j'ai un ami qui m'a dit qu'il y avait un stage qui était organisé par Andrei Karimov друг мне сказал, что был семинар, который устраивает Андрей Каримов à Paris. в Париже. Et j'ai dit pourquoi pas, j'y suis allé, je Я me suis сказал, почему inscrit нет. par curiosité. Ну, тоже ради любопытства. Et là j'ai découvert un personnage И там я открыл для себя персонажа, человека, très attrayant, очень très attachant. Et puis, интересный. et en plus, il m'a un peu perturbé psychologiquement. И он меня чуть-чуть Parce qu'il a, психологически как-то non seulement il a une connaissance parfaite de son art martial, удивил, потому Mais en что plus, не только он очень хорошо знает свое боевое искусство, il a un enseignement pédagogique très fort, у него очень et сильные puis en plus une качества как connaissance des педагог, personnes и он понимает, qui, знает людей, qui font que ces trois points, c'est-à-dire cet aspect psychologique, cet aspect pédagogique et Который l'aspect technique, l'art martial, что приводит к тому, ces что trois психология, техническая часть и социальная часть, font que все эти три части font d'Andrei Karimov un excellent professionnel de cette discipline. делают Андрея Каримова отличным профессионалом этого J'en ai rencontré искусства. quelques-uns, et je crois que c'est le seul qui Я m'a некоторых, со многими le plus встречался, это единственный, который perturbé Который et en меня même temps qui m'a так сильно qui m'a удивил, apporté énormément de choses. так много дал. Ces 4 jours sont pour moi d'une grande intensité. Такие 4 дня были очень насыщенными. Maintenant, il ne me reste plus qu'à assimiler tout ce travail Теперь мне остается, надо дать всему этому et puis de faire en sorte que j'apporte à André, и сделать так, si чтобы я possible, принес Андрею, je veux dire les compétences qu'il attend de moi. те знания, компетенции, которые он от меня ожидает. Voilà. Merci. Вот. Спасибо.